नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु अनेक गुड़े अनुरोध करिसेंती यूट्यूब रे मु से अनुरोध गुड़ी को पढ़ी अनेक खुशी जे आपण मानकर किछि आवश्यक रही और से आवश्यक को पूरण करने निमित्त आपण माने मते अनुरोध करछंती। मु निश्चय से गुड़ी को पूरण करी। से ही क्रम रे जो केते जन बंधु रमाकांत रथंक लंठन कविता को आलोचना करिया पे अनुरोध करथिले सेही मानक अनुरोध रे मु आज प्रथमे लंठन कविता को आलोचना करी। ये जो लंठन कविता को आलोचना करने छात्र माने अनुरोध करछंती, विद्यार्थी माने अनुरोध करछंती, ताहा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे रही। तेणु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे ये जो लंठन कविताटी रही स्नातकोत्तर ओडिया विद्यार्थी माने ताकू किपरि बुझी पारिबे, ताकू निजर परीक्षा खातार लेखिपारे से ही अनुजाई आज ये वक्तव्य रहिबो, आज ये अध्याय रहिबो। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानकु मु आउ थरे डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी और मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया पई अनुरोध करुछि। विद्यार्थी बंधुगण रमाकांत रथ जणे भारत वर्षर ख्यातनामा कवि एवं समग्र विश्व साहित्य रे भारत को से प्रतिनिधित्व करती। भारत वर्षर जो महत्तर पुरस्कार गुड़िक रही, सम्मान गुड़िक रही, से तार अधिकारी होइछंती। तांको संपर्क रे मु रमाकांत रथंक कविता नामक एक अध्याय रे संपूर्ण विवरणी प्रदान करिछि। आपण माने ताहाकु देखिले आउ टिके अधिक भल भावरे आजिर अध्याय को मध्य बुझी पारिबे। तेणु आजिर अध्यायटी को देखिया पूर्व मु आपनकु अनुरोध करिबी मो द्वारा एही यूट्यूब चैनल रे रमाकांत रथंक कविता नामक एक अध्याय अछि ताकु मध्य देखिबे। ताहले आपण माने प्रांजल भाव में बुझी पारिबे। काहेकि ना रमाकांत रथंक कविता को बुझिबा को हेले आपण मानकर धीशक्ति एवं आवेग ये दियोटीर आवश्यक रही। आपणकर प्रज्ञार आवश्यकता रही, अवबोधर आवश्यकता रही एवं आपणक मानक भितरे गोटे काव्यिक आवेग रहिबार आवश्यक रही। जदि काव्यिक आवेग नाही बा प्रज्ञाशील मननशीलता नाही ताहले तांको कविता बुझी हेबो नाही, अनुभव करि हेबो नाही। तेणु तांको कविता को अनुभव करिवा को हेले आपण प्रज्ञा और प्रतिभार मिलन कराइबा को पड़िबो। आपणको भितरे थिबा काव्यिक उच्छ्वास बा कल्पना एवं आपणको पाखरे थिबा प्रज्ञा बा ज्ञान बा मननशीलता ये सबू को एकत्र कले जाई कविताटीए बुझी हेबो। तेबे अध्याय आरंभ करिया पूर्व मु सेही अमर आत्मा यशस्वी कवि रमाकांत रथं को प्रणाम जनाऊँगी। कहीं ना एई किछि दिन तले मात्र से आम मानकु शोक सागर रे भसाई यधाम परत्याग करी यधाम त्याग करी वैकुंठपुर को जाई सही परम ब्रह्म निकट में तल्लीन हो जाइछन्ति। तेणु तांको मोर शुभेच्छा, तांको मोर प्रणाम। पुनर्बार से धरावतरण करी ओडिया साहित्य को आहरी अग्रगामी कराई बोली मु जगतर नाथ जगन्नाथ निकट में प्रणति बाढ़ुछि। एबे आसंतु जानिबा लंठन कविता जोठी मु जो कथा मु कहितली प्रज्ञा मननशीलता ओ
କାବ୍ୟିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବା କାବ୍ୟିକ ଆବେଗର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ମୂଳ କଥାଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭିଧା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣା। ଅଭିଧା ତାର ବାଚନିକ ଅର୍ଥ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବା ଶବ୍ଦକୋଷ ଅର୍ଥ, ଗଛ ଗଛ, ମାଛ ମାଛ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଗଛ ବା ମାଛ କହିଲେ ଗଛ ଓ ମାଛ ନୁହେଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣକୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ସେ ଗଛ ବା ମାଛର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାଛ ପ୍ରେମିକା ବି ହେଇପାରେ, ଗଛ ଏକ ବ୍ୟୋମଯାନ ବି ହେଇପାରେ। ଗଛ ଏକ ମହାପୁରୁଷ, ଯଦି ବୋଧିଦ୍ରୁମ କଥା ଆସିବ, ବରଗଛ କଥା କହିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇବ। ଯଦି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ କଥା କହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇବ, ପାରତ୍ରିକ କଥା ବୁଝେଇବ। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ କଥା କହିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ କଥା ବୁଝେଇବେ। ତେଣୁ ଗଛ କହିଲେ ଗଛର ଗୁଣାବଳୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଥାଏ, ସେହି ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନେଇ କବିଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ, ରୂପକ ଭାବରେ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବିତାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଭିଧା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲକ୍ଷଣା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷଣାଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷଣା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ହେଉଛି ଅର୍ଥକୁ ଗଭୀରତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇପାରୁଥିବା ଶବ୍ଦାବଳୀ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଠନ କବିତା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କ୍ରମରେ ଲଣ୍ଠନ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିବେ, ଲଣ୍ଠନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଲଣ୍ଠନ କ'ଣ? କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ଲଣ୍ଠନ ଶବ୍ଦଟି ଚୟନ କରାହେଇଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ, ଏବଂ ଏ ଲଣ୍ଠନ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଲଣ୍ଠନର ବାଚିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନର ପରିବେଶରେ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଜଳେ। ଏବେ କ'ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବେଶରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଛି? ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଲଣ୍ଠନ ଏଠି ଦୁଇଟି ଭାବ ବଳୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଏବେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁନି, କେବେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥିଲା? କେଉଁଠି ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବା ନିମ୍ନ ବା ଗରିବ, ସେମାନେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଜଳଉଥିଲେ। ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ଧାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସାରି ଦେଉଥିଲେ, ଆଲୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, କିଶୋରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟି ରଚନା ହେଇଛି 1957ରେ। ତେଣୁ 1960 ଦଶକର ଭାରତ ବର୍ଷର ସମାଜକୁ ଆଧାର କରି ଏ କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1960 ଦଶକର ଭାରତ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଆଧାରରେ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଲଣ୍ଠନ କବିତାଟି ରଚିତ। କାହିଁକି? ଲଣ୍ଠନ କହିଲେ ଏହା ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନଗର ଆସିଯାଉଛି, ନଗର ସଭ୍ୟତା ଆସିଯାଉଛି, ସହର ସଭ୍ୟତା ଆସିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆସିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତର ବ୍ୟବହାର ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଲଣ୍ଠନ କାମ କରୁନି। ସେତେବେଳେ ନା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ନା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା, ନା ଟେଲିଭିଜନ ଆସିଥିଲା।
ना गाँ गुड़ा को विद्युत जाइथिला। ए सब 80 परवर्त कथा। 1980 बेल को कंप्यूटर टीवी ये सब इलेक्ट्रॉनिक जिनस आसला ऑनलाइन बा इंटरनेट तो 2000 बेल को आसुची। तेणु गोटे समयर स्पंदन गोटे सामाजिक गोष्ठीर परिचित एवं गोटे मध्यवित्त जीवनर आवेग स्वप्न स्वप्न भंगर कथा उज्जवल भविष्यतर कथा लंठन कही था। बुझिपारे लंठन शब्दटीर अर्थ कौन? तेणु लंठन बाहर को गोटे आलोक प्रदान करी शक्तिर उत्स भाव ग्रहण करा जाउथिले हैं। यह गोटे समय को प्रतिनिधित्व करे, यह गोटे सामाजिक श्रेणी को प्रतिनिधित्व करे एवं यह एक भावावेग को प्रतिनिधित्व करे। मध्यवित्त जीवनर स्वप्न संभावना संघर्ष ये सब को प्रतिनिधित्व करुचे लंठन। तेणु यही लंठन परिचिति को आहुरी परिव्याप्त करिया पाई आहुरी घनिष्ठ करिया पाई एठी अति चमत्कार शब्द माने प्रयोग होइछन्ति। अति चमत्कार जेमती आपन को गोटे शब्द रही धातव परिवेष्टनी, गोटे हूँ कलई छड़ा टीण, गोटे हूँ अग्निर समुद्र। ये जो शब्द माने अछंती ये शब्द माने बहु अर्थ द्योतनाकारी। ये शब्द मान को जदि आपण माने बुझी पारिबे तार प्रयोग बुझी पारिबे ता भितरे अभिव्यंजित होतबा अर्थ को उपलब्धि करि पारिबे उपलब्धि करि पारिबे ताहले कविताटी बुझी पारिबे और ताकू सठिक भाव में लिखि पारिबे। तेणु ये जो लंठन कविताटी गोटे समयर गोटे मध्यवित्त जीवनर गोटे आशा संभावनार कथा कहूची। ए कथा मु कोन कल्पना रे कहले एवं यह रमाकांत रथ कही नांती कौन मोर भावगत ना ना। अब मु जदि आपण माने जदि सेया भाबी नै जिवे जे डॉक्टर बेहेरा एटा कल्पना रो कहि देले या सहित कवितार कोनोसी संपर्क नाही ना रहिछि। सेईटा होछि कि बा सेईटा होछि चाबिकाठी। गोटिए अति सफल कविता को गोटे अति दुर्बोध्य कविता को बुझिया को हेले ताकू गोटे मास्टर की मध्य बुझिया पड़े ता भीतर को प्रवेश करिया पड़े। ये मास्टर कीटी कौन? शेष धाड़ी रे रही। जो लंठन सहित संपर्क कवितार शेष धाड़ी रे संपूर्ण परिच्छन्न भाव ट्रांसपेरेंट भाव प्रकाशित होछि। कौन कहउछन्ती शेष धाड़ी शेष दियोटी धाड़ी रे अनुमान करिपार मु जळुछि तीव्र दरजरे मीडियम धोती एवं स्त्री करा अधा कामीज रे। मीडियम धोती किए पिंधे? स्त्री करा अधा कामीज किए पिंधे? 1950 बेलू मध्यवित्त गोष्ठी यह पिंधुଥିଲେ। जमीदार गोष्ठी माने ताहा पिंधନ୍ତି। जमीदार गोष्ठी माने साहेबी पोशाक पिंधନ୍ତି। बाड़ीटे धरिबे, टोपीटे पकेबे, उत्तरीय पकेबे, फुल स्लीव वाला हाथ स्त्री करा अधा कामीज नुहे अधा कामीज पिंधती अधा कामीज मध्यवित्त गोष्ठी। तेणु लंठन को मध्यवित्त संप्रदायर सामाजिक श्रेणीर आशा और संभावना सहित जोड़ी दौर। केमिति पुणी से कहते मीडियम धोती फाइन धोती कथा कहनी मीडियम धोती मिडिल क्लास मीडियम धोती मिडिल क्लास रो स्वप्न और संभावना रोची ऊपर को उठिबार संभावना रोची निजको फिन फिन हेबार संभावना रोची निजको शौकीन करिवार आवेग रोची सौंदर्यबोध रोची किंतु ता भितरे स्वप्न भंग रोची ता भितरे आशा रोची संभावना रोची बाधा भी रोची विघ्न भी रोची संघर्ष भी रोची। यह ही मध्यवित्त जीवनर गाथा। तेणु गोटे मध्यवित्त 1950 बेलू 1960 दशकर भारतीय जीवन में जो संघर्ष रही स्वाधीनता परे जो संभावना रही जो आशा रही एवं ता पूर्वर
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟି ଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସେହି ଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଟିକକ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ, ତାହା ଲଣ୍ଠନ ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆସୁଛି, ସହରୀକରଣ ହେଉଛି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଆସୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମରୁ ସହରକୁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ସାମାଜିକ ଜୀବନରୁ କୁସଂସ୍କାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟି ଯାଉଛି, ଅଶିକ୍ଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟି ଯାଉଛି, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଲା ସେ ରାତାରାତି ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବାବୁ ବୋଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାବୁ, ଭାରତୀୟ ବାବୁ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ନୂତନ ସଂସ୍କୃତିଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାଣ ଘଟିଛି, ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଲଣ୍ଠନ କବିତାଟି ଆସୁଛି। ଏଠି ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି ପାଦ ଅଛି ଏ କବିତାରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦଟିରେ ଅତୀତର କଥା କୁହାଉଛି, ଧ୍ୱଂସର କଥା କୁହାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଉଛି। ତୃତୀୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନାର କଥା କୁହାଉଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି, ସେଥିରେ ପରିଚୟର କଥା କୁହାଉଛି, ଅସ୍ମିତାର କଥା କୁହାଉଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପାଦ ରହିଛି, ଏ ଚାରୋଟି ପାଦ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଦକୁ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିରାସିନି, କିଛି ଧୂଆଁ, ବତିଶିଖା ଏବଂ କିଛି କୀଟ, ଏ ହେଉଛି ଲଣ୍ଠନର ପରିଚୟ। କିରାସିନି ଅଛି, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ବାସ୍ନା ବି ବାହାରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜଳେ, ସେ ଜଳିବାରେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନା ବି ବାହାରେ। ବାସ୍ନା ଶବ୍ଦଟି ରମାକାନ୍ତ ମିସ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିରାସିନି, କିଛି ଧୂଆଁ, ବତିଶିଖା ଏବଂ କିଛି କୀଟ, ଏବଂ ସେ କୀଟମାନେ ମରିକି ପଡ଼ନ୍ତି କାଚରେ। କାଚଟା ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଜନ୍ତି, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ଥାଏ ଲଣ୍ଠନ ଉପରେ, ସେଠୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟି ବାହାରେ, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ପୋଡ଼ିକି ମରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଶା, ସମ୍ଭାବନା, ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ। ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ, ତା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କିରାସିନି ଅଛି, ଇନ୍ଧନ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଧୂଆଁ ଅଛି, ଜ୍ୱଳନ ଅଛି, ବତିଶିଖା, ଆଲୋକ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି କୀଟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିବେ ଆଲୋକ ପାଖକୁ, ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି, ଆଶା ନେଇକି। ସେଇଠି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ ଜୀବନଟି ଲଣ୍ଠନର ଆଲୋକ ପରି। କିରାସିନି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା କିରାସିନି ମିଳୁନଥିଲା, କିରାସିନି ଜଳୁନଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଥିଲା, କେହି ଆଲୁଅ ଜାଣିପାରିବେନି। ବୋମା ଜାପାନରୁ ଆସିପାରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିପାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରୁଛି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆକାଶରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିର ମଣିଷମାନେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଏତିକି କଥା ରହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଏକାକାର ଏ ଧାତବ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତବ ଶବ୍ଦଟି ନା, ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି,
ମେଟେରିଆଲ ଆସୁଛି, ଧାତବ ଧାତୁ, ତେଣୁ ଧାତୁ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଧାତୁ ସବୁ ଆସୁଛି, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଧାତବ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଧାତବ ହେଇଯାଉଛି, ମାନବୀୟ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ। ସହର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ପୃଥିବୀଟି ଧାତବୀୟ ହେଇଯାଉଛି, ଧାତୁ ଜାତୀୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଠି ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି, ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ଷୟ କିପରି ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି ତାହା କହୁଛି ଧାତବ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ। ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରୁଛି ପର ଦିଓଟି ଧାଡ଼ି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ କଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ ପେଟ ତଳେ, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଟିଣ କେତେ ରୁଗ୍ଣ, ସେହିପରି ଆମର ପେଟରେ ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଧା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ, ମାନବୀୟ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ କଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ କୁହାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଶବ୍ଦ। କଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ, ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଟିଣ, ଉପରର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଟିଣ, ସେଇ ଟିଣ ପରି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ପେଟ ତଳେ ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର। ଆମର ପେଟଟି, ଆମମାନଙ୍କର ପେଟଟି, ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ପେଟଟି କ'ଣ? କଲେଇ ଛଡ଼ା ଟିଣ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଭୋକଟି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର। ଅଗ୍ନିଟା ସମୁଦ୍ର ପରି ଏତେ ବ୍ୟାପକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାହାକାର। ଏକଥା କହିଦିଆହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ଓ ମୋଗଲ ଶାସନର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏଠାରେ କୁହାହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ସମୁଦ୍ର। ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ଜଡ଼ୁଅଛି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରଜନୀରେ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଗଭୀର ରାତ୍ରି ପରି ଆମର କ୍ଷୁଧା, ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ସମୁଦ୍ର? ଢେଉ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସୁଛି, ସରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଯେମିତି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼କୁ ମାଟି ଆସନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ପରି କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବଳ ପେଟର ଭୋକ ନୁହେଁ, ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର, ଆମର ଶିକ୍ଷାର, ଆମର ଅନଗ୍ରସରତାର, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସାମାଜିକ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗରିବୀ, ଅନଗ୍ରସରତା, ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ, ଅଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ ଏବଂ ବୁଭୁକ୍ଷାର ଜୀବନକୁ କବି ଏଠାରେ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ଜଡ଼ୁଅଛି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ରଜନୀର ପଦ ଭିତରେ, ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଜଳେ ପୋଷା ମାନି ଏଇ ଟିଣର ପରିଧି, ଲଣ୍ଠନଟା ପୋଷା ମାନେ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତା ପୋଷା ମାନେ। ସେ ବିପ୍ଳବ କରିପାରିବନି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି, ସେ ସାମାଜିକ ବଳୟ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇପାରିବନି। ନିଆଁର ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଠନ ଭିତର ନିଆଁ କ'ଣ ଜାଳିପାରେ, ପୋଡ଼ିପାରେ, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ? ନା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଧାତବ ଆବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ଜୀବନ। କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଆଁ ଜଳେ ପୋଷା ମାନେ, ନିଆଁ ପୋଷା ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଠନ ଭିତରେ ସେ ପୋଷା ମାନୁଛି। କେତେ ଚମତ୍କାର କଥା, କି କ୍ଲାସିକ ପଦ। ନିଆଁ ଜଳେ ପୋଷା ମାନି ଏଇ ଟିଣର ପରିଧି, ସର୍କସର ବାଘ ପରି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନିଆଁ ସୁନା ପିଲା। କେମିତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂପକଳ୍ପ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ସର୍କସର ବାଘ ପରି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନିଆଁ ସୁନା ପିଲା, ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ବାଘ
जंगल जदि अच्छी अपरिमित शक्ति, निआ जदि जंगल अच्छी अपरिमित शक्ति। से बाघ को जदि पोषा मन कि सर्कस को आने जाए सी हूँ सुना पिला। ठीक से परी लंठन भितर जलुवा निआ सुना पिला कथा मानिब। आमर जो बत्ती जो ता भितर जो सेठी रही कौन ताको से गोलाकरटा जो थे निआटा को बढ़े भी हम निस्तेज भी हम। तेणु आमर आंगुठी भितर निआ को आमे नियंत्रण निआर उत्ताप को निआर आलोक को आमे कम बा बेसी करि थाई पार। आंगुली रे परिचालित हुए निआ, किंतु निआ होची दुर्निर्बार समग्र विश्व को ध्वंस करदेवार क्षमता जार अच्छी। से गोटे धातव परिवेष्टिनी काच घर भितर अंगुली भितर नियंत्रित होची। ए होची आमर मध्यवित्त जीवनर परिचय। द्वितीय विश्वयुद्ध पर स्वाधीनता पर तेणु मध्यवित्त जीवन रे जिति संभावना थिले भी जिति शक्ति थिले भी ताकू आंगुली भितरे कलमर मुनरे तांको परिचालित करा जिवो। इ मध्यवित्त समाज किए परिचालित करे? शासक वर्ग, सामंत वर्ग, नूतन सामंत वर्ग, नूतन शासक गोष्ठी, नूतन क्षमता केंद्र। सत्यबा ए कला कला टीण संगे परिचय नहीं। सत्यबा से जाने नहीं कि परी लंठन तातिला। लंठन ताति जाउची, आशा बढ़ी जाउची, किंतु किछि करि पारुनी। जदि लंठनटी तातिरे कौन हुए जानिछंती? अति बेसी रे से ग्लासटी से काचटी क्रैक कर जाए, फाटी जाए, किंतु निआ बाहर को आसी पारिबनी। निआ ता भितर रहिबो से फाटिला काच भितर मध्य। काच फाटी गले मध्य, कांथ फाटी गले मध्य, व्यवस्था फाटी गले मध्य व्यवस्थार बाहर को मध्यवित्त जीवन जाई पारिबो नाही, जाई पारे नाही। ये होची कविंक उक्ति। सत्यबा से जाने नहीं कि परी लंठन तातिला। सत्यबा ए कलाकना टीण सांगे तार परिचय नाही, तार परिचय नाही, से जानी ना। किंतु जन्मरू से टीण सांगे से जन्म होइछि। कलई छड़ा टीण नहींकरी से जन्म होइछि, सेही परि पेटटे नहीं जन्म होइछि। तमे जी मौसुमीर आलस्य को पता तले खुंदी, एटी स्वप्न आसिला। तमे जी मौसुमीर आलस्य को पता तले खुंदी, रोमांटिक भावना प्रवणता आसिला, संभावनार कथा आसिला। मौसुमी आणुची पता तले खुंदी माने मौसुमी आसिले पृथ्वी सबुजमय हो जाए, वृक्ष माने चेई उठंती, फल पुष्पर संभावना चली आसे। मौसुमी जीवनर मन पकांतु मौसुमी कविता राधानाथ गणनायक से समग्र कविताटी को गोटे धाड़ी दुईटी धाड़ी भितर रखी देइचंती रमाकांत। तमे जी मौसुमी आलस्य को पता तले खुंदी, आखि पता तले खुंदी देइछ। डोला संचालन पाई प्राणपणे परिश्रम कर एवं गहल बाल तले लेसी देइछ चंपक। तमे केबे देखिपार प्रज्वलित अस्तित्व मोहर। तेणु समाजर उच्च श्रेणी कथा कहूँ, से माने स्वप्न देखते, से माने चंपा फूल गहल बाल रे लेपि थांती, सुरभित करि थांती, सजेई थांती निजको। से उच्च वर्गर कथाटी कहूँ। तमे जी मौसुमीर आलस्य को पता तले खुंदी, डोला संचालन पाई प्राणपणे परिश्रम कर। डोला संचालन, तुमर डोला एते शक्त हो जे, एते क्रूर होइछि जे से गुडिक संचालित हुए ना, एवं सेतिपई तुमको परिश्रम करिया पई पड़े। डोला संचालन एवं गहल बाल तले लेसी देइछ चंपक, चंपा फूल लेसी देइछ। तमे केबे देखिपार प्रज्वलित अस्तित्व मोर। मोर अस्तित्व जो जोड़ुछि, कामनारे जोड़ुछि, आशारे संभावनारे जोड़ुछि, ताहा कोन तमे देखिपारिबो ना, तमे देखिपारिबो ना। कारण तम राज्य तम पृथ्वी, मो राज्य मो पृथ्वी भिन्न भिन्न। सेतिपई मु केमिति जळुछि अनुमान करिपार मु जळुछि तीव्र दरजरे। ये होछि समय जंत्रणा, ये होछि बुभुक्षार जंत्रणा, ये होछि अत्याचार जंत्रणा, जुग जुग अत्याचार, जुग जुग बुभुक्षार जंत्रणा।
କେଉଁଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜରେ। ମୁଁ ଯଦିଓ ସହରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜ, ସେଇ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଳୁଛି ତୀବ୍ର ଦରଜରେ। ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟଥା, ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ବ୍ୟଥା ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଛି। ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ କବିତାଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଏବଂ ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏହାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମାରାତ୍ମକ ଅତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଖଣ୍ଡର, ଗୋଟିଏ କାଳଖଣ୍ଡର ଭାବନା, ଦ୍ୟୋତନା, ଆଦର୍ଶ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ କବିତାଟିରେ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାଟି ସମୟାତୀତ ହୋଇଛି, କାଳୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଏହା ଅତି ଛୋଟ କବିତା, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ କବିତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା, ବେଦନା, ଭାବାଦର୍ଶ ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କବିତାଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲଣ୍ଠନ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କିପରି ଲେଖିବେ ତାହା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।